ay kondong gahak. Wa man klaro ni tawana oy. Maog na lang ko sir, uy. Hatduka man na ning limat to ko eh. Oh, deh, makita deh. Oh. Guna. Oh, yun. Na traffic man sa EDSA. Oh, dahil makadrive diri ano, sulunon naman gud. Pero pahinay lang yapon, pero di yapon kumpiyansa. Pisbam. Gahak way kwarta. Oh, way kwarta oh. Giat. Way kwarta. Pisbam, umlik kwarta ihatag, kuyoy. Pagkada po ang buo, hindi kahalo eh. Why helmet tayo mag-drive? So guys, na-din diri karon guys, why helmet tayo mag-drive? Maabot may ugkuan ron guys, sa may abot ug asa may abot ato mi sa LTO abot. Oh, mao na siya. Oh. Kawan nag-drive man may walay helmet, so mao na siya. Oh. Drive man mig mga way helmet. Ang concept asa man na pa dong aray 73. Oh, nalagi diha daghan kaayo. Diri ra ko kutob oy. Kay hadlo ko dito, dakpan ko dito eh. Ya, wala bang pakujud? Ha? O labang lang. Mini lang ko. Mahadlo ko dito eh. Kitaan ko diha